Eastern Samar, binati akiting problema. Maupay nga aga, maupay nga adlaw hayo nga tanan mga taga Borongan, iaadi na naman ako. Hapag gaya na, binati akin usa nga problema nga nakakagupong at mga tao nga ada ospital, provincial hospital. Itira mga benepisyo, diri na hihahatag nga na tira sweldo o kaangay nga ma-increase di na hatag. Ano mo pagbubuhaton naton? Mga taga-ospital, maaram ka mo solusyon pag-organisa ka mo, pag-organisa kirita nga umato. Hit ka tao ka di inahatag it kaangayan naton makarawat. Mga mulupit purungan buligi naton mga taga-ospital. Hira nagtatambal ha aton. Ngan kinahanglan nira aton bulig, aton suporta. Aan hila ako pagkontra nga lurong-lurong naton na gobernador. Pamati kita, ngan kilos kita yana. Mga taga-ospital, maupay nga aga. Salamat.